बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, अनहोनी हो गई है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद मुज्तबा खामनाई से मिलने की ख्वाहिश का इजहार कर दिया। क्या अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ईरान जाने की इस वक्त तैयारियां कर रहे हैं? इसकी तमाम तर डिटेल्स आपके साथ हम शेयर करेंगे। ये अनहोनी किस तरह से हुई है, हकाइक क्या हैं और इस वक्त अरब मुल्कों के अंदर क्या चल रहा है, ये तमाम तर डिटेल। जबकि कुवैत के ऊपर ईरान की जानिब से एक बड़ा हमला कर दिया गया है। नाज़रीन, इसकी तमाम तर डिटेल्स भी आपके साथ हम आज के इस व्लॉग में शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे व्लॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल ये है कि जो ईरान है वो इस पूरे अरसे के दौरान जब ये जंग बंदी रही है, इस दौरान खामोश नहीं बैठा, बल्कि खामोशी के साथ अपनी वो तैयारियां करता रहा है कि किसी लम्हे भी जंग बंदी खत्म हो सकती है। एक लंबी जंग की तैयारियां और हथियार, गोला बारूद किस तरह से कहां से आना, इस दौरान ईरान मुकम्मल तौर पे मसरूफ रहा है। और अब नाज़रीन, जब अमेरिका को आंखें दिखाई गई हैं और अमेरिका ने इस चीज का इजहार कर दिया जी कि ठीक है, हम जो है वो ईरान के ऊपर हमला नहीं करेंगे, जंग बंदी भी कोई नहीं है, जंग बंदी तो चल ही रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बातचीत नहीं हो रही तो हम हमला कर देंगे, हम हमला भी नहीं करेंगे। ये तमाम तर चीजें होने के दौरान अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का एक इंटरव्यू आया जिसमें वो ये कह रहे हैं कि मैं यकीनी तौर पर ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद मुज्तबा खामनाई से मिलना चाहूंगा। और डेफिनेटली नाज़रीन, मुज्तबा खामनाई फ्लाई करके तो जाके ट्रंप से तो मिलने से रहे, वो तो नहीं जाएंगे, तो जाएगा तो फिर अमेरिकन प्रेसिडेंट जाएगा ईरान में। तो नाज़रीन, अब गेम जो है वो आप जरा समझने की कोशिश करें। अमेरिका जो है वो एक बहुत बड़ी डील जो है वो करने की प्लानिंग कर रहा है। उसकी वजह यह है कि हवाओं के रुख बदल चुके हैं। अमेरिका के अहम तरीन इत्तेहादी, खासतौर पर जो अरब ममालिक हैं, वो ईरान के साथ डील करने जा रहे हैं। वो ईरान के साथ बहुत अहम तरीन डीलें करने जा रहे हैं, जिसमें ओमान की जानिब से कहा गया जी कि मुआशी हवाले से और दीगर मामलात में जो बड़ी डेवलपमेंट्स हैं, उन्होंने कहा जी कि अमेरिका ने जब इनको खत्म करने की धमकियां दी है ओमान को, तो ओमान के जो बादशाह है उन्होंने कहा जी कि फौरी तौर पर इनके खिलाफ जो है वो इकदाम उठाए जाए अमेरिका के खिलाफ, और ईरान को मजीद करीब कर लिया। अब नाज़रीन, ईरान जो है इसको जो अरब ममालिक है उन्होंने जवाब ना दे के, मासिवाए अरब अमारात के किसी भी मुल्क ने जवाब ना दे के बड़ी दानिशमंदी की, और अब उन्हें पता है कि ईरान रीजन के अंदर एक बड़ी पावरफुल ताकत जो है वो बन चुका है। और ये भी पॉसिबल है कि ईरान ने इस दौरान जो हालात बने हैं इसमें न्यूक्लियर वेपन भी डेवलप कर ली हो, तो ये जो है वो इनके साथ डील कर सकते हैं। तो जो एक बहुत बड़ी डील है, डोनाल्ड ट्रंप ये चाहते हैं कि वो डील मेरे थ्रू हो, जो भी डील हो वो मैं करूं और मैं कहूं जी मैं एक डील में करूं और मैं देखे कामयाबी से क्या कर लिया है। अब ट्रंप जो है वो किसी वक्त भी ईरान जा सकते हैं। ईरान की सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद मुज्तबा खामनाई से मुलाकात में ये अहम तरीन चीजें कर सकते हैं, जिसमें ईरान को कहा गया जी कि आप एटमी हथियार ना रखें। तो ईरान पहले कह रहा है, 2 दिन पहले भी डॉक्टर मसूद पज़ेश्कियान जो है उन्होंने कहा जी हम एटमी हथियार नहीं बनाना चाहते, हम बना ही नहीं रहे एटमी हथियार की, हमारे ऊपर इल्जामात लगाए गए, तो हम तो पहले भी तैयार थे और अब भी तैयार है कि हम एटमी हथियार नहीं बनाएंगे। लेकिन इसको अमेरिका अपनी जो है वो बड़ी कामयाबी करार देगा। ईरान पहले ही यूरेनियम जो है इसको डिग्रेड करके तो सनती इस्तेमाल के लिए और जो दीगर मेडिसिन के अंदर इस्तेमाल होने के लिए जो इस्तेमाल होती है उस लेवल तक, उस ग्रेड तक इसको लेके जाएगा, जो उसने पहले ही कहा है। तो यूं समझ लीजिए कि ईरान की डील को ही जो है वो आगे लेके जाया जाएगा। लेकिन अमेरिकी सदर का यहाँ पे ये बयान देना जी कि मैं उनसे मिलना चाहूंगा और किसी वक्त मिल भी सकता हूं, तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि हवाओं के रुख बदल चुके हैं, ताकत का तवाज़ुन बदल चुका है। अमेरिका को मशरिक़ वुस्ता के अंदर अपना वजूद जो है वो खतरे में पड़ रहा है, और अब वो चाह रहा है कि ईरान के साथ डील कर ली जाए, और इसमें एक तो इसराइल भी बच जाएगा और ईरान जो है उसके ऊपर पाबंदियां खत्म कर दी जाएं, दीगर जो चीजें हैं वो ईरान चलाता रहे। तो ईरान जो है वो मुस्लिम ब्लॉक का हिस्सा बन के ज्यादा ताकतवर बन के ज्यादा खतरनाक हो जाएगा। तो इसलिए ट्रंप जो है वो चाह रहे कि ये मामलात यहाँ पे क्लोज कर दिए जाएं। दूसरी तरफ जो अहम तरीन डेवलपमेंट है नाज़रीन, वो है
ایران کی جانب سے کیے جانے والے حملے۔ ناظرین، ایران نے آج 2 مقامات پہ 2 ملکوں کو نشانہ بنایا ہے۔ پہلا حملہ تو ناظرین میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ جو کردستان کے دارالحکومت اربیل ہے وہاں پہ حملہ کیا گیا عراق کے اندر، جبکہ دوسری طرف جو اب حملہ ہوا وہ ہوا ہے کویت میں امریکی جو ایئر بیس ہے اس کو نشانہ بنایا گیا۔ ایران کی جانب سے آج دعویٰ کیا گیا ہے کہ انہوں نے 80% مشرق وسطیٰ کے اندر امریکی جو ریڈارز اور ڈیفنس سسٹم ہے اس کو مکمل طور پہ تباہ کر دیا ہے۔ یعنی عملی طور پہ دیکھا جائے تو اب 80% اگر ایران کے دعوے ٹھیک ہیں تو 80% ایسٹس کا تباہ ہو جانا یہ یوں سمجھ لیجئے کہ امریکہ کا مشرقی وسطیٰ سے کوچ ہے۔ اور دوسری طرف ناظرین، امریکہ کی سینٹ کام کی جانب سے بیان جاری کیا گیا جس میں انہوں نے کہا کہ کویت میں امریکی ایئر بیس پر حملہ کرنے کی کوشش کی گئی، جس میں جو ایران ہے اس کی جانب سے آنے والے ڈرونز کو ہم نے تباہ کر دیا اور کامیابی کے ساتھ تباہ کیا ہے۔ کچھ فوجیوں کے زخمی ہونے کی اطلاعات بھی آ رہی ہیں۔ ناظرین، ایران کی جانب سے کہا گیا کہ کل جو اٹیک امریکہ کی جانب سے کیا گیا تھا ایرانی جزیرے کے اوپر، یہ اس کا جواب ہے، جو کہ کویت سے جو ہے وہ ڈرونز اڑے تھے اور اس کی جانب سے حملہ کیا گیا تھا۔ تو ایران جو ہے وہ سکور برابر کر رہا ہے، یعنی ایک حملہ ادھر سے ہوتا ہے، دوسرا حملہ ایران کر دیتا ہے اور اس کا جواب دے دیتا ہے۔ یعنی جنگ بندی بھی برقرار ہے، بات چیت کا سلسلہ بھی جاری ہے، حملے بھی ہو رہے ہیں، یعنی چیزیں جو ہیں وہ ساری کی ساری آپ یوں سمجھ لیجئے کہ بالکل اس وقت سمودلی چل رہی ہیں۔ ناظرین، یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ آج متحدہ عرب امارات نے بھی بحرین اور کویت کے اوپر ایرانی حملوں کی مذمت کی ہے، جبکہ ایران جو ہے اس کا موقف ہے جی ہم نے کویت کے اوپر تو اٹیک نہیں کیا، ہم نے تو امریکی ایئر بیس کو نشانہ بنایا اور ہم پہلے بھی بناتے ہیں اور اب بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے اوپر حملہ ہوگا تو ہم اس کو بالکل بھی ٹالریٹ نہیں کریں گے۔ ناظرین، یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اسٹریٹ آف ہرمز مکمل طور پہ بند ہے ایران کے کنٹرول میں، اور بتایا جا رہا ہے ایران نے تقریباً 24 جہازوں کو کل وہاں سے گزارا تھا، اور امریکی جو وہاں پہ موجود ناکہ بندی کرنے والے جہاز ہیں انہوں نے بھی ان کو نہیں روکا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ اب ایک اچھے بچے کی طرح برتاؤ کر رہا ہے۔ ناظرین، یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ مشرق وسطیٰ کے اندر تو حالات ٹھنڈے ہو رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یورپ اور روس کے حالات جو ہیں وہ خراب ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ جو ڈپلائمنٹس ہیں وہ یہ بتا رہی ہیں کہ جو تیاریاں ہیں وہ بھی یہ بتا رہی ہیں کہ روس اور یورپ کے درمیان ایک بڑی اور خوفناک جنگ شروع ہو سکتی ہے، اور یہ اس کے لیے زیادہ لمبا ٹائم جو ہے وہ نہیں چاہیے ہوگا۔ یہ تو بس آپ یوں سمجھ لیجئے کہ ایک میزائل لگا، یہ کسی کی جانب سے بھی فالس فلیگ میزائل جو ہے وہ مار دیا گیا تو حملے جو ہیں وہ شروع ہو جائیں گے۔ ناٹو اس وقت مکمل طور پہ تیار ہے۔ ایران کے ساتھ روس کے تعلقات تو اچھے ہیں ہی، لیکن اب جو روس ہے وہ بیلاروس کے ذریعے، بیلاروس میں اس نے نئے ڈپلائمنٹ کی ہے، اور ممکنہ طور پہ جو روس ہے وہ ایران کے ساتھ دفاعی معاہدے کے تحت اپنے جو ایٹمی میزائل ہیں وہ روس ایران کے اندر بھی ڈپلوائے کر سکتا ہے۔ تو یہ چیزیں اس وقت ناظرین چل رہی ہیں، صورتحال ایک طرف بہتر ہوتی ہے تو دوسری جانب جو ہے وہ صورتحال خراب ہو جاتی ہے۔ یہ اس وقت معاملات ہیں۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجئے۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔